Al-Arabiyyatu Baina Yadaik, jilid yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan Pasca Iqra Academy. Kali ini kita akan membahas buku Al-Arabiyyatu Baina Yadaik, jilid yang pertama. Bab yang ke-11, video yang ke-5. Masih di tema An-Nasu wal Amakinu. Manusia dan tempat. Kita sekarang ada di latihan percakapan. Ini adalah lanjutan dari pelajaran video sebelumnya. التدريب الثالث. Ya, pelajaran yang ketiga. Kita besarkan ya, biar kelihatan. Ya, seperti ini. Perintahnya adalah تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. ya, bertukar pertanyaan dan jawaban dengan teman Anda seperti contoh. Ya, kalau kita kerjakan sendirian bisa juga ya. Silahkan. Kalau ada temannya, silahkan latihan dengan temannya. Nah, sebelumnya kita lihat gambarnya terlebih dahulu ya. Ya, di sini bendera Irak ya. Al-Iraqu ya. Irak. Jeddah ya. Jeddah sini ya. Kemudian percakapan yang harus kita bikin adalah seperti ini ya. Contoh yang pertama. المثال: لماذا تركت العراق؟ انتقلت الشركة إلى جدة. Ya. Saya ulangi lagi ya, tata bahasa yang penting di dalam percakapan ini. Limadha, mengapa ya. Tarokta, di sini ada dari taroka, meninggalkan. Tarokta, ta, anta, di sini kata gantinya anta, di belakang ya. Ini menandakan fiil madhi ya, telah selesai ya. Tarokta ya. Peristiwanya di masa lampau. Mengapa engkau meninggalkan Al-Iraq? Perhatikan di sini Al-Iraq ya, mansub. Ya, karena ini adalah objek penderita. Limadha taraktal Iraq? Seperti itu ya. لماذا تركت العراق؟ Ya. Mengapa engkau telah meninggalkan Irak? انتقلت الشركة إلى جدة. Ya. Intaqalatis syarikatu ila Juddata. Ya. Intaqalat, ya, perhatikan di sini, intaqalat. Pindah. Ada tak di sini. Sebenarnya ini adalah sukun di awalnya, aslinya ya. Intaqalat. Ta, ta'nis, ya, tanda pelakunya perempuan tunggal. Ya, muannas tunggal. Siapa pelakunya? Asy-syarikatu. Ya, pelakunya adalah asy-syarikatu. Perusahaan ya. Perusahaan telah pindah ya. Pelakunya ada di belakang menandakan fiil madhi ya, telah selesai. Tensisnya telah selesai di masa lampau. Intaqalatis syarikatu. Intaqalatis syarikatu. Perusahaan itu telah pindah. Ila Juddata. Ke Juddata. Perhatikan di sini nama ya, isim alam berakhiran dengan ta marbutah ya. Nama baik nama negara, nama orang atau nama apapun ya yang diakhiri dengan ta marbutah, maka dia termasuk al-mamnu'u minas sarf. Tidak pernah menggunakan tanwin ya.
Bentuk majrurnya untuk kata-kata yang termasuk ke dalam al-mamnu'u minas sarfi ini adalah fathah, ya. Ila juddata, ya, bukan ila juddati. Seperti itu, ya. Intaqalatis syarikatu ila juddata. انتقلت الشركة إلى جدة. Perusahaan itu telah pindah ke Jeddah. انتقلت الشركة إلى جدة. Ya, baik ya. Kita diperintahkan untuk membuat kalimat seperti ini, percakapan seperti ini. Tugas yang pertama. Kita tampakkan tugasnya semua aja ya. Ya. Soal yang pertama ya. Latihan yang pertama. Toroblus. Ya, Toroblus ini Tripoli ya. Silakan dicari di Google ya. Tripoli itu di mana? Ar-Riyadu ya. Riyadh. Bagaimana kalimat yang harus kita bikin? لماذا تركت طرابلس؟ Ya. Limadha tarakta Tarablusa. Limadha tarakta Tarablusa. لماذا تركت طرابلس؟ Ya, mengapa engkau meninggalkan Tripoli? لماذا تركت طرابلس؟ انتقلت الشركة إلى الرياض. Ya, intaqalat asy-syarikatu ila Riyadh. انتقلت الشركة إلى الرياض. Perusahaan itu telah pindah ke Riyadh. انتقلت الشركة إلى الرياض. Ya, latihan yang kedua. Makkah al-Madinah. Bagaimana kalimatnya? لماذا تركت مكة؟ Ya. Limadha tarakta Makkata, ya. Limadha tarakta Makkata. Limadha tarakta Makkah. لماذا تركت مكة؟ انتقلت الشركة إلى المدينة. Intaqalatis syarikatu ilal Madinah. Ilal Madinati. انتقلت الشركة إلى المدينة. Intaqalatis syarikatu ilal Madinati. انتقلت الشركة إلى المدينة. Ya, perusahaan itu telah pindah ke Madinah. Berikutnya. Iran, Libya. لماذا تركت إيران؟ Limadha tarakta Iran. لماذا تركت إيران؟ Ya, mengapa engkau meninggalkan Iran? Jawabannya gimana? Ya. انتقلت الشركة إلى ليبيا. Intaqalatis syarikatu ila Libya. Ya. Intaqalatis syarikatu ila Libya. انتقلت الشركة إلى ليبيا. Ya, perusahaan itu pindah ke Libya. انتقلت الشركة إلى ليبيا. Ya, berikutnya. Mali, Kenya. لماذا تركت مالي؟ Limadha
tarokta mali? Ya, mengapa engkau meninggalkan mali? لماذا تركت مالي؟ Ya, jawabannya gimana? انتقلت الشركة إلى كينيا. انتقلت الشركة إلى كينيا. انتقلت الشركة إلى كينيا. انتقلت الشركة إلى كينيا. Perusahaan itu pindah ke Kenya. انتقلت الشركة إلى كينيا. Soal berikutnya. Eritrea, Senegal. Bagaimana pertanyaannya? لماذا تركت إريتريا؟ لماذا تركت إريتريا؟ لماذا تركت إريتريا؟ Ya, mengapa engkau meninggalkan Eritrea? لماذا تركت إريتريا؟ Ya, bagaimana jawabannya? انتقلت الشركة إلى السنغال. انتقلت الشركة إلى السنغال. Ya, Senegal, Senegal. انتقلت الشركة إلى السنغال. Ya, perusahaan itu telah pindah ke Senegal. انتقلت الشركة إلى السنغال. Ya, berikutnya Mali, As-Saudiyah. Bagaimana pertanyaannya? لماذا تركت مالي؟ Ya, limadha tarakta Mali? Mengapa engkau meninggalkan Mali? لماذا تركت مالي؟ Jawabannya seperti apa? انتقلت الشركة إلى السعودية. انتقلت الشركة إلى السعودية. انتقلت الشركة إلى السعودية. انتقلت الشركة إلى السعودية. إلى السعودية. انتقلت الشركة إلى السعودية. Ya, perusahaan itu telah pindah ke Saudi. انتقلت الشركة إلى السعودية. Ya, berikutnya. Juddatu Ar-Riyadu. Bagaimana pertanyaannya? لماذا تركت جدة؟ Ya, limadha tarakta Juddah? لماذا تركت جدة؟ Ya, limadha tarakta Juddata? Ya, di sini mansub ya, karena objek penderita. Mengapa engkau meninggalkan Jeddah? لماذا تركت جدة؟ Bagaimana jawabannya? انتقلت الشركة إلى الرياض. انتقلت الشركة إلى الرياض. انتقلت الشركة إلى الرياض. Ya, boleh dibaca intaqalat asy-syarikatu atau intaqalat asy-syarikatu. Ya, sebaiknya disambung ya. Intaqalat asy-syarikatu. انتقلت الشركة إلى الرياض. Ya, perusahaan itu telah pindah ke Riyadh. انتقلت الشركة إلى الرياض. Ya. Berikutnya Dammam Makkah.
Bagaimana pertanyaannya? لماذا تركت الدمام؟ Ya, limadza tarakta ad-dammam? لماذا تركت الدمام؟ Mengapa engkau meninggalkan dammam? لماذا تركت الدمام؟ Ya. Bagaimana jawabannya? انتقلت الشركة إلى مكة. Intaqalatis syarikatu ila Makkah, ya. انتقلت الشركة إلى مكة. Ya, perhatikan ya, Makkah ila Makkah, ya, karena dia mamnu'u minas sarf. Bukan Makkati tapi Makkah. انتقلت الشركة إلى مكة. Ya, perusahaan itu telah pindah ke Mekah. انتقلت الشركة إلى مكة. Baik, sekarang latihan yang keempat. التدريب الرابع. Ya, kita besarkan dulu ya. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. Bertukarlah pertanyaan dan jawaban dengan teman Anda seperti pada contoh, ya. Boleh dilakukan sendiri juga ya. Sebelumnya kita lihat gambarnya dulu. Ini gambarnya ya. Juddah al-usrah syatu'il bahr. Ya, bagaimana kalimat yang harus dibikin, yang harus dibuat? المثال: كيف تقضي الوقت في جدة؟ أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر. Baik, sebelum dimulai latihan, saya jelaskan ulang ya tata bahasa di dalam percakapan ini. Kaifa taqdil waqta? Kaifa taqdil waqta? Ya. Bagaimana ta di sini ya dari qadha, taqdi ini tanda fiil mudhari'. Ya ta ana ya awalan ya ta ana atau yutu unu ya di sini ta ya anta ya engkau laki-laki. Kaifa taqdi bagaimana engkau akan menghabiskan ya fiil mudhari' tensesnya bisa akan, sedang atau kebiasaan ya. Kaifa taqdil waqta al-waqta waktu ini sudah menjadi bahasa Indonesia mansub ya karena dia objek penderita ya. Taqdil waqta engkau akan menghabiskan waktu fi juddata di Juddah ya. Juddata ya seperti kita ketahui tadi bahwa ini adalah nama isim alam yang berakhiran tak marbutoh ya. Ini nama kota kebetulan ya. Nama apa saja yang berakhiran tak marbutoh maka dia termasuk dalam kelompok al-mamnu'u minas sarf. Tidak pernah bertanwin. Untuk kata yang termasuk dalam golongan al-mamnu'u minas sarf maka bentuk majrurnya adalah tandanya fathah di sini ya. Juddata ya bukan juddati. Fi juddata. Jar majrur ya. Tanda jarnya adalah fathah karena dia termasuk al-mamnu'u minas sarf. كيف تقضي الوقت في جدة؟ Ya, bagaimana engkau akan menghabiskan waktu di Jeddah? كيف تقضي الوقت في جدة؟
أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر. Adhabu, ya, perhatikan di sini tanda fi'il mudhari'nya awalan di sini ya. Yata'ana, ya. Saya ya. Adhabu, saya akan pergi. Ma'al usrati, bersama keluargaku, ya, jar majrur di sini tanpa tanwin karena ada alif lam ya. Ma'al usrati ila syati'il bahr. Jar majrur ya, ila syati'i, jar majrur ya. Di sini tanpa tanwin karena dia mudhaf ya, mudhaf ilaih ya, kepemilikan syati'il bahar ya, pantainya laut. Ya, ada pantainya sungai, ada pantainya laut, ada pantainya danau ya. Syati'il bahri. Mudhaf ilaih, mudhaf tanwinnya hilang, mudhaf ilaih majrur. Saya akan pergi bersama keluargaku ke pantainya laut. أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر. Baik, contoh latihan yang pertama. Ini latihannya ya, bukan contohnya ya. Latihan yang pertama, nggak cukup ya. Nggak apa-apa seperti ini. Amman al-asdiqa as-suq. Bagaimana kalimat yang dibuat? كيف تقضي الوقت في عمان؟ Ya, kaifa taqdi al-waqta fi Amman. كيف تقضي الوقت في عمان؟ Ya, bagaimana engkau menghabiskan waktu di Amman? كيف تقضي الوقت في عمان؟ Bagaimana jawabannya? Ya, أذهب مع الأصدقاء إلى السوق. adhabu ma'al ashtiqai ila suqi. أذهب مع الأصدقاء إلى السوق. Baik, latihan yang kedua. Ar-ribat al-zawjah al-maktabah. كيف تقضي الوقت في الرباط؟ Ya. Kaifa taqdil waqta fir ribat. Bagaimana engkau menghabiskan waktu di ar-ribat? كيف تقضي الوقت في الرباط؟ Jawabannya seperti apa? Iya. أذهب مع الزوجة إلى المكتبة. Iya. Adhabu ma'a zawjati ilal maktabati. أذهب مع الزوجة إلى المكتبة. Saya pergi dengan istriku ke toko buku atau perpustakaan. أذهب مع الزوجة إلى المكتبة. Baik, berikutnya ya. Al-Qahirah, Al-Ustadhu, Al-Jami'ah. Bagaimana pertanyaannya? كيف تقضي الوقت في القاهرة؟ Ya. Kaifa taqdil waqta fil Qahirah? كيف تقضي الوقت في القاهرة؟ Bagaimana engkau menghabiskan waktu di Kairo? كيف تقضي الوقت في القاهرة؟ Ya, bagaimana jawabannya? أذهب مع الأستاذ إلى الجامعة. Adhabu ma'al ustadhi ilal jami'ah. أذهب مع الأستاذ إلى الجامعة. Saya pergi bersama profesor saya ke universitas.
أذهب مع الأستاذ إلى الجامعة. Baik, latihan berikutnya. Ar-Riyadh, Ad-Duyuf, Al-Bar. كيف تقضي الوقت في الرياض؟ كيف تقضي الوقت في الرياض؟ Kaifa taqdil waqta fi Riyadh? Bagaimana engkau menghabiskan waktu di Riyadh? كيف تقضي الوقت في الرياض؟ Ya, bagaimana jawabannya? أذهب مع الضيوف إلى البر. Adhabu ma'ad duyufi ilal barri. Saya pergi bersama tamu-tamu saya ke Padang. Nah, bukan kota Padang ya, ini maksudnya padang pasir atau padang rumput ya. أذهب مع الضيوف إلى البر. Baik, berikutnya. Makkata al-awladu al-masjidul haram. Ya, bagaimana pertanyaannya? كيف تقضي الوقت في مكة؟ Kaifa taqdil waqta fi Makkah? Fi Makkata. كيف تقضي الوقت في مكة؟ Bagaimana engkau menghabiskan waktu di Mekah? كيف تقضي الوقت في مكة؟ Ya, bagaimana jawabannya? أذهب مع الأولاد إلى المسجد الحرام. Ya, adhabu ma'al awladi ilal masjidil haram. أذهب مع الأولاد إلى المسجد الحرام. Ya, saya akan pergi bersama anak-anak ke Masjidil Haram. أذهب مع الأولاد إلى المسجد الحرام. Baik, soal berikutnya. Al-Madinah, Al-Usrah, Al-Masjidin Nabawi. Bagaimana pertanyaannya? كيف تقضي الوقت في المدينة؟ Ya, kaifa taqdil waqta fil Madinah? كيف تقضي الوقت في المدينة؟ Bagaimana engkau menghabiskan waktu di Madinah? كيف تقضي الوقت في المدينة؟ Ya, bagaimana jawabannya? أذهب مع الأسرة إلى المسجد النبوي. Ya, saya akan pergi bersama keluargaku ke Masjid Nabawi. أذهب مع الأسرة إلى المسجد النبوي. Baik, sekarang kita ke latihan berikutnya. التدريب الخامس. Ya, latihan yang ke-5. Saya besarkan dulu ya. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. Ya. Bertukarlah pertanyaan dan jawaban dengan teman Anda seperti pada contoh. Ini contohnya ya. Sebelumnya kita lihat gambarnya. Makkata sa'atan wahidatan. المثال: كم تستغرق الرحلة إلى مكة؟ تستغرق ساعة واحدة تقريبا. Ya. Saya ulangi lagi tata bahasa penting untuk percakapan ini. Kam, ya. Kam biasanya diikuti oleh tamyiz, ya. Kam apa ini, ya. Di sini harusnya adalah sa'atan, ya. Berapa jam, ya. Kam sa'atan, ya. Tapi tamyiznya di sini dihilangkan. Hanya kam,
ya. Kam berapa? Tastaghriqu, ya. Ta di sini tanda fiil mudhari', ya. Yata'ana, ya. Ta untuk dia perempuan, ya, karena pelakunya adalah ar-rihlatu, ya. Ar-rihlatu muannas tunggal. Kam tastaghriqur rihlatu, ya. Berapa perjalanan menghabiskan, ya. Nah, di sini harusnya ada tamyiz, tapi tentu saja tamyiznya boleh dihilangkan karena antara pembicara dan yang diajak bicara sudah tahu yang dimaksud adalah waktu atau jam, ya. Berapa lama perjalanan, ya. Berapa kalau diartikan secara harfiahnya, berapa perjalanan akan mengkonsumsi atau memakan, ya, nggak jelas ya, memakan apa, ya. Ya, memakan waktu, ya. Kalau di sini ditambah tamyiz jadi jelas, ya. Berapa menit, berapa detik, atau berapa jam, atau berapa hari. Ila Makkah, ke Mekah. Jar, majrur, isim alam, nama, dengan akhiran ta' marbutah, termasuk ke dalam al-mamnu'u minas sarf, tanpa tanwin, tanda majrurnya adalah fathah. Ila Makkah, bukan ila Makkati. Berapa lama perjalanan memakan waktu ke Mekah? كم تستغرق الرحلة إلى مكة؟ Jawabannya adalah تستغرق ساعة واحدة تقريبا. ya, tastaghriqu sa'atan wahidatan taqriban. Tastaghriqu, ya. Dia biasa, ini fi'il mudhari', ya. Tandanya ta di sini, ya ta'ana, ya ta. Ini bisa tensisnya belum selesai, bisa akan, sedang, atau kebiasaan. Tentu saja di sini kebiasaan, ya, biasanya, ya. Kalau macet atau ada halangan lain bisa lebih lama atau bisa lebih cepat, ya. Kalau mobilnya ngebut, ya, seperti itu. Tastaghriqu sa'atan wahidatan. Perhatikan di sini sa'atan wahidatan, ya. Sa'atan mansub karena dia objek penderita. Wahidatan ini adalah sa'atan wahidatan, frase bilangan, ya. Al-murakkabul adadiyyu, untuk bilangan 1 dan 2, ya, punya aturan khusus, ya. 3 sampai 10 aturannya berbeda lagi, dan begitu seterusnya. 1 dan 2 aturannya, ya, perhatikan di sini, adatnya, bilangannya ditaruh setelah ma'dud, ya. Kalau 3 sampai 10 adatnya ada di depan ma'dud, ya. Adat adalah angkanya, ya, bilangannya. Ma'dud yang dihitung, ya. Sa'atan wahidatan. Kemudian perhatikan hubungannya adalah sifah dan mausuf, atau na'at dan man'ut, ya. Na'at selalu mengikuti man'utnya, ya. Dia mansub, man'utnya mansub, ikut mansub. Nakirah tanpa alif lam ikut nakirah. Muannas tunggal ikut muannas tunggal. Seperti itu, ya. Untuk bilangan 1 dan 2, frase bilangan 1 dan 2, ya, aturannya seperti itu, ya. Untuk 3 sampai 10, ya, beda lagi. Kemarin sudah kita jelaskan. Taqriban ini kurang lebih. تستغرق ساعة واحدة تقريبا. Ya, dia mengkonsumsi atau memakan waktu 1 jam, ya.
Ini penekanan ya akhirnya. Sa'atan artinya sudah 1 jam. Wahidatan ini penekanan 1 jam saja. Mungkin seperti itu ya. Kurang lebih. تستغرق ساعة واحدة تقريبا. Ya. Baik ya. Ini latihannya. Silahkan kita kerjakan bareng-bareng ya. Ya. Al-Madinah 3 jam. Ya. Bagaimana pertanyaannya? كم تستغرق الرحلة إلى المدينة؟ Ya. Kam tastaghriqur rihlatu ilal Madinah. Ya. كم تستغرق الرحلة إلى المدينة؟ Ya. Berapa lama perjalanan ke Madinah? كم تستغرق الرحلة إلى المدينة؟ Ya. Jawabannya seperti apa? تستغرق 3 ساعات تقريبا. Ya. Tastaghriqu 3 sa'atin. Perhatikan ya. Untuk 3 sampai 10 ya. Adatnya di depan ya. Thalatha ya. Salatha karena dia mansub karena objek penderita ya. Kemudian ma'dudnya jamak ya. Sa'atin ya. Jamak muannas. Maka adatnya tunggal mudzakkar. Seperti itu ya, aturan 3 sampai 10 ya, berbeda dengan contoh tadi ya, antara 1 dan 2 ya. 1 dan 2 dia seperti ini ya. Adatnya di belakang. Ma'dudnya di depan. Di sini adatnya di depan, ma'dudnya di belakang. Di sini hubungannya na'at mena'ud, di sini hubungannya mudhaf ilaih ya. Salatha sa'atin ya, mudhaf tanwinnya hilang, mudhaf ilaih majrur. تستغرق 3 ساعات تقريبا. Ya, tastaghriqu 3 sa'atin taqriban. Ya, seperti itu. تستغرق 3 ساعات تقريبا. Ya, dia menghabiskan waktu 3 jam kurang lebih. تستغرق 3 ساعات تقريبا. Ya, Jeddah 4 jam. Bagaimana pertanyaannya? كم تستغرق الرحلة إلى جدة؟ Ya, kam tastaghriqur rihlatu ila Juddata. كم تستغرق الرحلة إلى جدة؟ Ya, ila Juddata. Jangan lupa ya, jar majrur al-mamnu'u minas sarf. Ya. Majrurnya fathah. كم تستغرق الرحلة إلى جدة؟ Ya. Berapa lama perjalanan ke Jeddah? كم تستغرق الرحلة إلى جدة؟ Ya, 4 jam. تستغرق 4 ساعات تقريبا. Ya, tastaghriqu 4 sa'atin taqriban. Ya, 4 sa'atin ya. Bilangan antara 3 sampai 10, ini 4 ya. Mudhaf ilaih. Ya, 4 ya mansub karena dia objek penderita. 4 ya, bukan arba'ata ya, karena objeknya muannas, maka adatnya harus mudzakkar tunggal ya. 4 sa'atin ya. Mudhaf ilaih, mudhaf tanwinnya hilang, mudhaf ilaih majrur. تستغرق 4 ساعات تقريبا. Ya. Tastaghriqu 4 sa'atin taqriban. تستغرق 4 ساعات تقريبا.
Ya, dia menghabiskan waktu 4 jam kurang lebih. تستغرق 4 ساعات تقريبا. Baik, latihan berikutnya. Ar-Riyadh 5 jam. Bagaimana pertanyaannya? كم تستغرق الرحلة إلى الرياض؟ Kam tastaghriqu rihlatu ila riyadhi. كم تستغرق الرحلة إلى الرياض؟ Ya, berapa lama perjalanan ke Riyadh? كم تستغرق الرحلة إلى الرياض؟ Ya, bagaimana jawabannya? تستغرق 5 ساعات تقريبا. Ya, tastaghriqu 5 sa'atin taqriban. Ya, 5 sa'atin. Ya, 5 mansub karena dia objek penderita. Tanwinnya hilang karena dia mudhaf, ya, mudhaf ilaih. Kemudian khamsa bukan khamsata karena ma'dudnya muannas, ya, maka adatnya adalah mudzakkar tunggal. Khamsa sa'atin. Mudhaf ilaih, mudhaf tanwinnya hilang, mudhaf ilaih majrur. Khamsa sa'atin taqriban. تستغرق 5 ساعات تقريبا. Ya, dia menghabiskan 5 jam kurang lebih. تستغرق 5 ساعات تقريبا. Al-Jazairu 6 jam. Bagaimana pertanyaannya? كم تستغرق الرحلة إلى الجزائر؟ Kam tastaghriqu rihlatu ilal jazairi? كم تستغرق الرحلة إلى الجزائر؟ Ya. Berapa lama perjalanan ke Aljazair? كم تستغرق الرحلة إلى الجزائر؟ Ya. Bagaimana jawabannya? تستغرق 6 ساعات تقريبا. Tastaghriqu 6 sa'atin taqriban. Tastaghriqu, dia menghabiskan. Sita mansub karena dia objek penderita. Tanwinnya hilang karena dia mudhaf. Kemudian dia mudzakkar karena ma'dudnya muannas, ya. Sita sa'atin, ya. Mudhaf ilaih, mudhaf tanwinnya hilang, mudhaf ilaih majrur. Sita sa'atin taqriban. تستغرق 6 ساعات تقريبا. Dia memakan waktu 6 jam kurang lebih. تستغرق 6 ساعات تقريبا. Ya, begitu ya. Latihan berikutnya. Eritrea 7 jam. Bagaimana pertanyaannya? كم تستغرق الرحلة إلى إريتريا؟ Ya, kam tastaghriqu ar-rihlatu ila Eritrea. كم تستغرق الرحلة إلى إريتريا؟ Ya. Berapa lama perjalanan ke Eritrea? كم تستغرق الرحلة إلى إريتريا؟ Ya. Bagaimana jawabannya? تستغرق 7 ساعات تقريبا. Ya, tastaghriqu 7 sa'atin taqriban. 7 sa'atin. Ya, 7 ya mansub, 7 bukan sab'u, ya, bukan sab'i mansub
karena dia objek penderita. Tanwinnya hilang karena dia mudhaf, ya. Untuk bilangan 3 sampai 10, hubungan antara adad dan ma'dud adalah mudhaf, mudhaf ilaih. Ya, mudhaf tanwinnya hilang, mudhaf ilaih majrur. Sab'a sa'atin, ya. Karena ma'dudnya muannas, maka adatnya adalah mudzakkar tunggal. Ya, itu aturan untuk bilangan 3 sampai 10. تستغرق 7 ساعات تقريبا. Ya, dia mengkonsumsi atau menghabiskan waktu 7 jam kurang lebih. تستغرق 7 ساعات تقريبا. Ya, berikutnya. Al-Iraq 8 jam. كم تستغرق الرحلة إلى العراق؟ Ya, kam tastaghriqur rihlatu ilal Iraqi, ya. كم تستغرق الرحلة إلى العراق؟ Ya, berapa lama perjalanan ke Irak? 8 jam. تستغرق 8 ساعات تقريبا. Ya, tastaghriqu 8 sa'atin taqriban, ya. 8, ya, bukan thamana, ya, 8. Meskipun dia mansub dibaca thamani, ya, objek penderita jadi mansub, posisinya dibacanya thamani, ya. Thamani sa'atin, ya. Mudhaf, mudhaf ilaih. Mudhaf tanpa tanwin, mudhaf ilaih majrur. 8 jam takriban. تستغرق 8 ساعات تقريبا. Ya. Menghabiskan 8 jam kurang lebih. تستغرق 8 ساعات تقريبا. Baik, latihan berikutnya. Kenya 9 jam. كم تستغرق الرحلة إلى كينيا؟ Ya. Kam tastaghriqur rihlatu ila Kenya. Ya, ila Kenya. Ya, ini mabni, ya. Jar majrur tetap Kenya. كم تستغرق الرحلة إلى كينيا؟ Ya, berapa lama perjalanan ke Kenya? كم تستغرق الرحلة إلى كينيا؟ Ya. Bagaimana jawabannya? تستغرق 9 ساعات تقريبا. Ya. Tastaghriqu 9 sa'atin taqriban. 9 sa'atin. Ya, 9 mansub karena dia objek penderita, tanpa tanwin karena dia mudhaf, ya. Untuk angka, frasa bilangan antara 3 sampai 10 hubungannya adalah mudhaf, mudhaf ilaih, ya. 9 sa'atin, ya, 9 sa'atin. Mansub 9, ya, untuk bilangan antara 3 sampai 10, ini 9, ya. Hubungannya adalah mudhaf, mudhaf ilaih, mudhaf tanpa tanwin, mudhaf ilaih majrur, ya. 9 sa'atin, ya. Karena ma'dudnya muannas, maka adatnya adalah mudzakkar tunggal. 9 sa'atin taqriban. تستغرق 9 ساعات تقريبا. Ya. Dia menghabiskan waktu 9 jam kurang lebih. تستغرق 9 ساعات تقريبا. Ya. Berikutnya.
كم تستغرق الرحلة إلى السنغال؟ Ya, kam tastaghriqur rihlatu ila Senegal. Ya, كم تستغرق الرحلة إلى السنغال؟ ya. Berapa lama perjalanan ke Senegal? كم تستغرق الرحلة إلى السنغال؟ Ya, 3 jam. Kurang lebih. تستغرق 3 ساعات تقريبا. Tastaghriqu 3 sa'atin taqriban. 3, perhatikan di sini. Frasa bilangan antara 3 sampai 10. Hubungannya apa? Mudhaf, mudhaf ilaih. 3, dia adalah mansub karena dia objek penderita. Mudhaf tanpa tanwin, mudhaf ilaih majrur. 3 sa'atin. Ya. Adat berlawanan gender dengan ma'dud. Ya. 3 mudzakkar tunggal, sa'atin muannas jamak muannas. Seperti itu, ya. تستغرق 3 ساعات تقريبا. Tastaghriqu 3 sa'atin taqriban. Dia menghabiskan waktu 3 jam kurang lebih. تستغرق 3 ساعات تقريبا. Demikian pelajaran kita. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe. Tekan juga tombol loncengnya ya. Kemudian bagi teman-teman yang menyukainya, silakan tekan tombol jempolnya ya. Sehingga YouTube akan lebih gencar lagi menyebarkan video ini. Kemudian silahkan dibagikan ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan melalui media sosial teman-teman sekalian. Demikian pelajaran kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.